सिलीगुड़ी से खबर। रहस्यमय सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भाजपा की सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला कमेटी में हड़कंप मचा है। सिलीगुड़ी विधायक शंकर घोष के माथे पर पसीना आ रहा है। खुद को नीति आयोग और भाजपा आईटी सेल का सदस्य बताने वाले स्वर्णाली नाम की एक महिला लगातार अपने पोस्ट में सिलीगुड़ी भाजपा विधायक शंकर घोष की आलोचना कर रही है। कभी शंकर घोष की करीबी महिला के नाम पर देह व्यापार चलाने का आरोप लगा रही है, तो कभी सीधे शंकर घोष पर विभिन्न अपराधों में संलिप्त रहने का आरोप लगा रही है। हाल ही में महिला ने आरोप लगाया कि मुंबई निवासी सिलीगुड़ी की एक युवती को वहां की पुलिस ने देह व्यापार में संलिप्त होने का आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिला और शंकर घोष से जुड़े सोशल मीडिया पर विभिन्न पोस्ट को लेकर सिलीगुड़ी भाजपा विधायक शंकर घोष नाराज हैं। दीपांकर मणिक अरोड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि सिर्फ शंकर घोष ही नहीं बल्कि सिलीगुड़ी भाजपा के उपाध्यक्ष दीपांकर मणिक अरोड़ा को भी सोशल मीडिया पर तरह तरह की गालियां दी जा रही हैं। दीपांकर मणिक अरोड़ा पहले ही इस मामले पर सोशल मीडिया पर अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे पुलिस से संपर्क कर रहे हैं और कानूनी कार्यवाही करेंगे। हाल ही में स्वर्णाली की प्रोफाइल से वेश्यावृत्ति का आरोप लगाने वाली एक पोस्ट में मौसम नाम की महिला का जिक्र किया गया है, जो शंकर की करीबी है। मौसमी का जिक्र सोशल मीडिया पर सेक्स रैकेट चलाने के लिए किया। इन सभी पोस्ट को दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्ट, सिलीगुड़ी पुलिस और विभिन्न भाजपा नेताओं को टैग करके किया। आगे बोलते पारबो ना। আমি জানি যে আমি যেহেতু প্রতিবাদ করি, প্রতিবাদ করার জন্য যে কোনো জায়গায় যে কোনো স্তরে যেটা আমার পছন্দ হয় না আমি বলি, কিন্তু আমি কোনোদিন কারো ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে বিধানসভার অভ্যন্তরে যে কোনো শাসক দলের বিধায়ককে জিজ্ঞেস করে দেখবেন যে আমি কোনোদিন ব্যক্তিগত কাউকে কোনো সময় কোনো ধরনের কটু শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করি না। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কোথা থেকে হয়েছে, কেন হয়েছে, তার জন্য পুলিশ আছে, তদন্তকারী সংস্থা আছে, তারা করবে। আজকে যেহেতু আমি এসছি, নিজে উপস্থিত থেকে এই এফআইআরটা আমি করব বলে ইতিমধ্যে এফআইআর ড্রাফটিং করতে দেওয়া হয়েছে। আমি প্রাথমিকভাবে চাইব যে নিজে এই এফআইআরটা আজকে করা, পুলিশ এটার তদন্ত করে দেখুক। শুধু আমার ইমেজ তো নষ্ট করেনি, শিলিগুড়ি পুলিশকে বলছে তারা সার্টিফাই করে চাইল্ড মলেস্টার, রেপিস্ট, তাদেরকেও তো মেলাইন করেছে। আমি আশা করি যে আমাদের সম্মানীয় পুলিশ কমিশনার সাহেব কঠিন থেকে কঠিন পদক্ষেপ এই ক্ষেত্রে গ্রহণ করবেন এবং এইভাবে যে কোনো মানুষ রাজনীতি করুন, রাজনীতি না করুন, যে কোনো মানুষ এইভাবে কাউকে যদি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে তাকে যদি মেলাইন করা হয়, সেটা তার পরিবার, তাকে যারা ভালোবাসেন তাদের কাছে কতখানি বেদনার হতে পারে, এটা আমি সাংবাদিক বন্ধু এবং পাঠকদের উপরে ছেড়ে দেব। শঙ্করদা, ব্যক্তিগতভাবে বলছি, এত বছর ধরে তো রাজনীতি করছো, তারপরও এতদিন পরে এসে এই যে কেচ্ছা, মানে তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে তাদের মানে কারা করতে পারে, এর মধ্যে কারা জড়িত থাকতে পারে? আমি তো চাই যে সংবাদ মাধ্যমে এই খবর প্রকাশ হয়েছে